जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर चैनल को। तो फ्रेंड्स 11 जनवरी शनिवार आपण आपणक घर यही जगार रखी दिंतु 5टी गोलमरीच। यापर आपण निजे ही देखिए जे आपण को आपण जीवन में चलुवा समस्त कष्ट समस्या मुक्ति मिल जाव। शनिदेवंकर कृपारू आपण जीवन में हेब धनर वर्षा। जदि आपण आपणक जीवन में चलुवा समस्त समस्या एवं कष्टरू मुक्ति पाइबा पई चाहुचंती आउ आपण मध्यन चाहुचंती कि आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ तेबे आपण शनिवार दिन गुलमरीचर एही उपाय को आपण करिनियंतु। जहा संपर्क रे हमर वास्तुशास्त्र रे मध्य वर्णना होई अछि। ज्योतिष शास्त्र रे कुहा जायछि जे गुलमरीच शनि ग्रहर कारक वस्तु होई थाए। जदि आपण आपणक जीवन रे शनि दोष कारणरू चिंतित रहिजंती आपणक घरर वास्तु दोष ठीक नाही कौनसी बेमारी रे आपण किंबा आपणक परिवार कौनसी भी सदस्य पड़ी रहिचंती आपण बहुत धन रोजगार करुछंती हेले ताहा आपणकर खर्च होई जाउची ताहाकू आपण संचय करि पारु नाहंती आपणकर भल चालुथिबा व्यापार बंद होई पड़िछि। तो फ्रेंड्स आपण माने एहा मानि करि चलंतु जे एही सबु आपणक कुंडली रे शनि ग्रहर कुप्रभाव कारणरू हेउछि। गुलमरीच शनि ग्रहर कारक होइथाय। तेबे जदि आपण शनिवार दिन गुलमरीचर एही सबु उपाय को करि नेउछंती ताले आपणक जीवनर एही सबु समस्या गुडी को दूर होई जिवो। तो फ्रेंड्स आपण माने एहा भाबुथिबे जे आपण माने कोनोसी कार्य करिबा नाही केवल एही उपाय गुडी को आपण करि नेबे आउ आपे आपे धन आपणक पाखकू केउ आडू चली आसीबो। हेले फ्रेंड्स एहा आपण माने मन रखंतु जे आपण कोनोसी बिना कार्य करिबा द्वारा केबे भी आपणकू फल प्राप्ति होई न थाए। हेले आपणकू एही उपाय गुडी कर पारिश्रमिक बा फल सेतेबेले ही प्राप्ति हबो जेतेबेले आपण परिश्रम बहुत अधिक करुथिबे हेले आपणकू सठिक पारिश्रमिक सही परिश्रमर मिली पारु नथिबो आउ एहा आपणकर शनि ग्रहंकर कुप्रभाव कारणरू होई थाए। तो फ्रेंड्स आपण माने सही समय रे एही उपाय गुडी को करिबा द्वारा आपणकर भाग्य चमकी उठिथाए एवं आपणकू एही उपायर सठिक फल प्राप्ति मध्य होई थाए आउ एहा साथिरे आपणकू अचानक धन प्राप्ति मध्य होई थाए। अचानक भाबरे आपणकू कोनोसी भल चाकरी मिल जाई पारे आपणकर कष्ट समस्या इत्यादि सबु दूर मध्य आपणकर होई जाई पारे किंबा आपणकर अचानक भाबरे जेउ व्यापार गुडी को बंद होई जाईछि जेउ व्यवसाय गुडी को बंद होई जाईछि ताहा सबु आपणकर भलरे चालिबाकू लागि पारे। जदि आपण चाहुछंती कि आपणक जीवन रे एई जो घटना गुडी को घटिछि ताहार उपचार आपणकर होई जाऊ ताले आजिर एही वीडियो रे कुहा जायतिबा उपाय गुडी को आपण निश्चय रूप रे करंतु जहा आपणकू गुलमरीच द्वारा शनिवार दिन करिवार अछि। एहा परे आपण निजे आपणक जीवन रे देखिबे जे एक सकारात्मक ऊर्जार संचार आपणक जीवन रे हेबो। एही उपायटी आपण करिबा परे आपणकू समस्त प्रकारर समस्या गुडीकर समस्यार आपणकू मुक्ति मिल जिवो आउ आपण देखिबे जे प्रभु शनिदेवंक कृपारू किपरि आपणकू धन समृद्धि ऐश्वर्य सुख शांति सबु प्राप्ति हेबो। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिबे जे एही कथार जे गुलमरीचर उपाय शनिवार दिन ही करा जाई थाए। एही उपाय को आपण करी आपण आपणक भाग्यर साथ पाई परिबे। बंधुगण आपणकर कौनसी मनस्कामना हेउ किंबा आपणकर कौनसी कष्ट समस्या दूर करिवार हेउ आपण एही सबु उपाय गुडी को केवल शनिदेवंक निकट रे ही पाई परिबे काहे कि ना आपणकर शनि ग्रहंकर नियंत्रण केवल शनिदेवंक हाथ रे ही होई थाए। जेउ व्यक्ति विशेषंकर शनि ग्रह ठीक न थाए सही व्यक्ति तार जीवन रे जेते भी परिश्रम करूना काहे कि ताकू तार फल प्राप्त होई न थाए से केबे भी आगकू बढ़ी पारि न थाए। किंतु जदि कोनोसी व्यक्तिंकर शनि ग्रह मजबूत अछि बलवान अछि आउ सही व्यक्तिटी भूल निर्णय मध्य नेउछि हेले सही व्यक्ति को तार भूल निर्णयर फल मध्य अधिक प्राप्ति होइताए। एथिपई आमर धर्मशास्त्र रे मध्य लेखा अछि जे आमर शनिदेवंकर कृपा जेउ व्यक्ति को भी प्राप्ति होइताए सही व्यक्ति को कोटिपति बनिबारे केही भी रोकी परिबे नाही। किंतु जदि कौनसी व्यक्ति ऊपर शनिदेवंकर कुदृष्टि पड़ी जाए तेबे सही बळे व्यक्ति कोटिपति थिले मध्य भिखारी रे परिणत होई जाई थाए। तेबे फ्रेंड्स जदि आपण माननकू एही भली सब समस्या रु मुक्ति पाइबार अछि तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपणनकू गुलमरीचर एपरि किछि दुईटी उपाय संपर्क रे कहिबा पई जाउ अछि
ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେହି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କରଜର ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି ଧନକୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହିସବୁ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ 3ଟି ଶନିବାର ଆପଣ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ 3ଟି ସପ୍ତାହ ପରେ ଦେଖିବେ ଯେ, ବା 3ଟି ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ରହିଛି ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ହଁ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହିଁ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ ମାଟିର କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଏକ ଦୀପ। ଆଉ ସେହି ଦୀପକୁ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେପରିକି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହିଁ ଜଳାଇବେ। ଦୀପଟି ଆପଣ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ 11 ଥର ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ ଆପଣ ସେଠାରେ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ ଆପଣ କରିସାରିବା ପରେ 11 ଥର ଆପଣ ସେହି ଦୀପରେ 3ଟି ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ 3ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ, କରଜ, ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବ ତାହା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ଘରର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଉପାୟ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଘରର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଅଥବା କାହାର ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସବୁ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହିସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଆପଣ ଜଳାନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଆପଣ ଜାଳିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦୀପରେ ଗୋଲମରିଚ କିଛି ପକାଇ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର, ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ସେହି ଉପାୟ ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାଯାଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହୃଦୟରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦେବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।